ജോസഫ് പറയും, ജോസഫ് പറയും, യോസേപ്പ് சொல்வார், യോസേപ്പ് சொல்லுவார், ഞാൻ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു, நான் அபிஷேகத்திற்காக காத்திருந்தேன், ഞാൻ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു, நான் வாக்குத்தத்தத்திற்காக காத்திருந்தேன், എന്റെ അപ്പനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നുപോയി, என் தகப்பனை விட்டு தூரமாய் എന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് എന്നെ അകന്നുപോയി, என் தாயினிடத்தில் இருந்து நான் பிரிக்கப்பட்டேன், എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു, என் சகோதரர்கள் என்னை உபத்திரவப்படுத்தினார்கள், അവർ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു, அவர்கள் என்னை துன்பப்படுத்தினார்கள், വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറിൽ തള്ളിയിട്ടു, தண்ணீர் இல்லாத வெறும் குழிக்குள் போடப்பட்டேன், അപ്പൻ എനിക്ക് തന്ന നിലയങ്കിയെ വലിച്ചു കീറി, தகப்பன் எனக்கு தந்த அந்த பலவரின் அங்கி கிழிக்கப்பட்டது, ഇസ്മായേൽ ചന്തക്കാർക്ക് എന്നെ വിറ്റു, இஸ்மவேல் வியாபாரிகளிடத்தில் விற்கப்பட்டேன், മിസ്രയീം വ്യാപാരികൾക്ക് എന്നെ വിറ്റു, எகிப்திய வியாபாரிகளுக்கு விற்கப்பட்டேன், അവർ എന്നെ അടിച്ചു, அவர்கள் என்னை ഈ அடித்தார்கள், ചെകിട്ടത്ത് അടിച്ചു, அவர்கள் இந்த கன்னத்தில் அடித்தார்கள், ഇപ്പുറത്തെ ചെകിട്ടത്ത് അടിച്ചു, இந்த பக்க கன்னத்தில் அடித்தார்கள், അവർ എന്നെ ഉന്തി തള്ളി, அவர்கள் என்னை தள்ளினார்கள், മാറി നിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു, விலகி போடா என்று എന്നെ சொன்னார்கள், തള്ളി, என்னை போடான்னு ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് എന്നെ അടിച്ചു, என்னை சாட்டையினால் அடித்தார்கள், എത്രത്തോളം ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റിയോ, எவ்வளவாய் துன்பப்படுத்த முடிந்ததோ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു, அவ்வளவாய் துன்பப்படுத்தினார், പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു, போத்திபருடைய வீட்டிலே நான் அவமானப்படுத்தப்பட்டேன், ഒരു കാരണവും കൂടാതെ எந்த காரணமும் இல்லாமல் കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി, கள்ள கேஸில் நான் அகப்படுத்தி എന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തിട്ട് അടച്ചു, என்னை சிறைச்சாலைக்குள் போட்டு பூட்டினார்கள், ഞാൻ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തിരുന്നപ്പോഴും நான் சிறைச்சாலைக்குள் இருந்த போது അഭിഷേകം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, அபிஷேகம் என்னோடு இருந்தது, കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லு, ഞാൻ അപ്പക്കാരനോട്, நான் ஆமென் அப்பத்தை சுமக்கிறவனோடு, അവൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു, ஆமென் ஸ்தோத்திரம், அந்த சுயம்பாகியோடு அவன் கண்ட சொப்பனத்தை விளக்கினேன், ന്യായാധിപനോട്, ஆமென் ஸ்தோத்திரம், பானபத்திரக்காரனோடு ഞാൻ സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു, அந்த சொப்பனத்தை விளக்கி சொன்னேன், ഞാൻ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് വെച്ച് ചെയ്ത நான் சிறைச்சாலைக்குள் வைத்து செய்த ശുശ്രൂഷ ஊழியம் കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് എത്തി, அது அரண்மனைக்குள் என்னை கொண்டு போனது, രാജാവിന്റെ ചെവിയിലെത്തി, அது ராஜாவினுடைய காதுகளில் சேர்ந்தது, രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നത്തെ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു, இப்போ நான் ராஜா கண்ட சொப்பனத்திற்கு அர்த்தம் சொன்னேன், രാജാവ് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു, ராஜா சிங்காசனத்தை விட்டு எழும்பி കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லு, നിന്നെക്കാൾ വലിയവൻ, உம்மை பார்க்கிலும் பெரியவன், നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, ஓ உன்னுடைய அபிஷேகத்துக்கு முன்பாக, നിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ്, உனக்கு முன்பாக எழும்பி അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മോതിരം அவன் അണിந்திருக்கிற மோதிரம் നിന്റെ കയ്യിലിട്ട്, உன் கையில் போட்டு അവന്റെ വസ്ത്രം നിന്നെ അണിയിച്ച്, அவனுடைய വസ്ത്രத்தை உனக்கு அணிவித்து നിന്നെ ആദരിക്കാൻ പോകുന്നു, உன்னை அவன் ஆதரிக்க போகிறான், കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, உன்னை കരങ്ങളെ அவன் അടിച്ചു പറ, கனப்படுத்த போகிறான், கரங்களை தட்டி പോരാ 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 പോരാ, போதாது போதாது போதாது, പരാജയത്തിന്റെ കാലങ്ങൾ മറന്നു പോകട്ടെ, தோல்வியின் காலங்களை மறந்து போகிறான், പരിഹാസം മറന്നു പോ, பரியாசத்தை மறந்து விடு, ഉപദ്രവം മറന്നു പോ, உபத்திரவத்தை மறந்து விடு, നിന്ന മറന്നു പോകും, நிந்தையை மறந்து விடு, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, അന്യഭാഷ പറ, അന്യഭാഷ പറ, அந்நிய பாஷைகளில் அந்நிய ആ பாஷைகளில், ജോസഫിനെ ഒന്ന് നോക്ക്, அந்த ജോസഫിനെ നോക്ക്, யோசேப்பை பார், யோசேப்பை பார், ഹല്ലേലൂയ പറ, ஹல்லேலூயா, നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരൊക്കെ നിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേൽക്കും കേട്ടോ, உன்னை துன்பப்படுத்தினவர்கள் உனக்கு முன்பாக எழும்பினர், രാജാവ് പറഞ്ഞു, ராஜா சொன்னார், നീ എന്നിലും വലിയവനാണ്, நீ என்னிலும் பெரியவன், ഞാനും நானும் എന്റെ രാജ്യവും என் ராஜ்யமும் നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കും, உன்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்போம். ഇനി നമുക്ക് പുറകോട്ട് വരാം, இனி நமக்கு பின்னால வரும், കുറച്ചു മുമ്പ് கொஞ்சம் முன்பு കാരണം കൂടാതെ காரணம் இல்லாமல் ചെകിട്ടത്തടിച്ച കുറെ വ്യാപാരികളുണ്ടല്ലോ, கன்னத்தில் அடித்த சில வியாபாரிகள் உண்டு, ഉന്തിയും തള്ളിയും ചില വ്യാപാരികളുണ്ടല്ലോ, வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்ட சில வியாபாரிகள் உண்டு, ആ അവന് സാലറി വാങ്ങണമെങ്കിൽ அவனுக்கு இப்போ சம்பளம் வாங்கணும்னா ജോസഫിനെ ഒന്ന് സല്യൂട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ, யோசேப்பை சல்யூட் அடிச்சு, കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லு, നിന്നെ അടിച്ചവൻ, உன்னை அடித்தவர்கள், നിന്നെ ഉന്തിയവൻ, உன்னை தள்ளினவர்கள், നിന്നെ തള്ളിയവൻ, உன்னை தள்ளினவர்கள் നിന്റെ മുമ്പിൽ உனக்கு முன்பாக സല്യൂട്ട് അടിച്ച് சல்யூட் அடித்து കുമ്പിടുന്ന கும்பிடுகிற കാലം വരുന്നു, காலம் வருகிறது, പോരാ പോരാ പോരാ, போதாது போதாது போதாது, കരങ്ങളെ അടിച്ച് கைகளை தட்டி கைகளை தட்டி, ஆமென், ശത്രു നിന്നെ സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്ന കാലം വരും, சத்ரு உனக்கு சல்யூட் அடிக்கிற காலம் வரும், പോത്തിഫറേ, போத்திபரே, ഹേ മനുഷ്യ പോത്തിഫറേ, ஹே மனுஷனே போத்திபரே, നിനക്കിന്റെ സാലറി എത്രയെന്ന് ജോസഫ് തീരുമാനിക്കും, இனி உம்முடைய சம்பளம் எவ்வளவுன்னு யோசேப்பு தீர்மானிப்பான், Praise the Lord. ஆமென், തിരുനെൽവേലി திருநெல்வேலி മനസ്സിലായ,
പുരിന്തതാ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് നീ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിനെ ദൈവം മാറ്റുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധമ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് പറയാം. உன்னை உபத்திரவப்படுத்துகிறவர்களுக்கு நீ சம்பளம் கொடுப்பாய் என்று ஆவியானவர் சொல்லும்போது எத்தனை பேர் அங்கீகரிக்கிறீர்கள்? கைகளை தட்டி കമാൺ അത് സംഭവിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് നടപ്പதாக. നിന്നെ പീഡിപ്പിച്ച ഉപദ്രവിച്ച സകലത്തെയും, உன்னை துன்பப்படுத்தின வேதனைப்படுத்தின எல்லாரையும் നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് உனக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து നിന്റെ തലയെ ഉയർത്തും. உன் தலையை நிமிர பண்ணுவார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ഒരു ആമേൻ. അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അഭിഷേകം വേണം. அப்ப ஊழியத்திற்கு அபிஷேகம் வேண்டும். അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 10:38. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 10:38 എന്താ പറയുന്നത്? என்ன சொல்லுகிறது? നസ്രേനായ യേശുവിനെ, നസറേനാകിയ യേശുவை ദൈവം தேவன் പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തു. பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணி അവൻ இருந்தார். നന്മ ചെയ്തും அவர் நன்மை செய்கிறவராக, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയും அவர் வியாதியஸ்தர்களை குணமாக்குகிறவராக, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയും பிசாசுகளை துரத்துகிறவராக സഞ്ചരിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നല്ലയോ. சுற்றி நடந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. നീ ചുമക്കേണ്ടത് நீ சுமக்க வேண்டியது 100 കൂട്ട ശാപമല്ല, நூற்றுக்கணக்கான சாபத்தை அல்ல, നിന്ദയല്ല, நிந்தைகளை அல்ல, അപമാനമല്ല, அவமானத்தை அல்ல, ഇരുട്ടല്ല, இருளை அல்ல, കെട്ടുകളല്ല, கெட்டுகளை அல்ல, ബന്ധനമല്ല, ஆமென், போராட்டங்களை அல்ல, വിച്ച്ക്രാഫ്റ്റ് അല്ല, ஆமென், மந்திரவாதங்களை அல்ல, മുൾക്കിരീടമല്ല. முள் கிரீடம் அல்ல. നീ ചുമക്കേണ്ടത് நீ சுமக்க வேண்டியது അഭിഷേകം. அபிஷேகம். മനസ്സിലാക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ തട്ടി புரிந்து പറഞ്ഞു. கொள்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி. യേശു ഗലീലയിൽ ചുമന്ന് നടന്നത്, இயேசு கலிலேயா முழுவதும் சுமந்து நடந்தது, യെരുശലേമിൽ ചുമന്ന് നടന്നത്, இயேசு எருசலேமில் சுமந்து நடந்தது, ശമരിയയിൽ ചുമന്ന് നടന്നത്, இயேசு சமரியாவில் சுமந்து நடந்தது, യെരിഹോവിൽ ചുമന്ന് നടന്നത്, இயேசு எரிகோவில் சுமந்து நடந்தது, ബെഥാനിയയിൽ ചുമന്ന് നടന്നത്, இயேசு பெதானியாவில் சுமந்து நடந்தது, കനാനിൽ ചുമന്ന് നടന്നത്. கானானில் சுமந்து நடந்தது. അഭിഷേകം. அபிஷேகம். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கைகளை தட்டி. അഭിഷേകം ചുമന്നവൻ அபிஷேக சுமந்தவன் പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി. பச்சை தண்ணீரை திராட்சரசமாக்கினார். അഭിഷേകം ചുമന്നവൻ அபிஷேக சுமந்தவன் കടലിന്റെ മീതെ നടന്നു. கடல் மேல் நடந்தான். അഭിഷേകം ചുമന്നവൻ அபிஷேக சுமந்தவன் നയീനിലെ പട്ടണത്തെ വിധവയുടെ മോനെ ജീവിപ്പിച്ചു. நாயினூர் பட்டணத்தின் விதவையின் மகனை உயிரோடு எழுப்பினார். അഭിഷേകം ചുമന്നവൻ அபிஷேகம் சுமந்தவர் കല്ലറയ്ക്കകത്തിരുന്ന ലാസറിനെ கல்லறைக்குள் வைக்கப்பட்ட லாசருவை ജീവനോടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. உயிரோடு வெளியே கொண்டு வந்தார். അഭിഷേകം ചുമന്നവൻ அபிஷேகம் சுமந்தவர் ആരും ഉയർപ്പിക്കാതെ யார் உயிர்ப்பிக்காமல் സ്വയം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. அவர் தானாகவே உயிர்த்தெழுந்தார். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ கைகளை ബലത്തോடு തട്ടി. പോരാ 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 ശക്തിയോടെ. போதாது போதாது. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ചില அந்நிய பாஷைகளில் கொஞ்ச நேரம் கைகளை தட்டி ஆராதிப்போ. அந்நிய பாஷைகளில் உடா ரபா ஷகரா ரகாசி ரிகாலா ரிகாதா சுடரவலக ஷபலா ரகதே അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ആരാധന. சுடரா தனா 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 ഒരു അഭിഷേകം കൈമാറുകയും രേഖേ രേഖേ ഒരു അഭിഷേകം ഊറ്റപ്പെടുகிறது. ഒരു അഭിഷേകം കൈമാറുകയും ഒരു അഭിഷേകം ഊറ്റപ്പെടുகிறது. എല്ലാവരും അന്യഭാഷകൾ പറഞ്ഞു. അന്യ ഭാഷകളിൽ അന്യ ഭാഷകളിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ ആരാധിച്ചു. ചില നിമിഷങ്ങൾ ആരാധി ആരാധി റബ ലബ റബ ലബ റബ ലബ റബ ശകലക രഗ ദൂര മന ബഷന്തര. എല്ലാവരും വായികളെ തുറന്നു. ഉടരാ രഗലാ വായികളെ തുറന്ന് ജോസഫിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ, യോസേപ്പോട് ഇരുന്നത് പോലെ, ജോസഫിനെ അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ മാനിച്ചത് പോലെ, യോസേപ്പை தகப்பன் முன்பதாய் கனப்படுத்தினது പോലെ, സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ മാനിച്ചത് പോലെ, സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുൻപതായി കനപ്പെടുത്തിനത് പോലെ, മിസ്രൈം വ്യാപാരിയുടെ മുമ്പിൽ മാനിച്ചത് പോലെ, എഗിപ്തിയ വ്യാപാരികൾക്ക് മുൻപതായി കനപ്പെടുത്തിനത് പോലെ, പോത്തിഫറിന്റെ മുമ്പിൽ മാനിച്ചത് പോലെ, മുൻപതായി കനപ്പെടുത്തിനത് പോലെ എന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. என்னை கனப்படுத்துகிற ஒரு தேவன் உண்டு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.